Okay, arita sa update mga higala sa nahitabong dugoong panghitabo dito sa Tacloban. Firing line, uban ni Arnel Bacalan. Ni tayog ni, no? Kining maong trahedya mga higala, dugoong trahedya dito sa Dakbayas, Tacloban, kaganiyang buntag human sa usa ka pagpamusil nga nahitabo sud mismo sa eskwelahan. Din tulo ang patay og 7 ang samdan. No? Aniya ang labing bag-ong detalye mga higala. Nahimo ning dako nga nightmare ang naandang Lunes sa buntag dito sa San Jose National High School sa Barangay San Jose sa Tacloban City. Pasado alas 9 kaganang buntag, daling miresponde ang mga sakop sa Tacloban City Police Station human makadawat og report sa pagpamusil sud mismo sa compound sa maong tuhaan. Firing line, uban ni Arnel Bacalan. I-konfirmar sa kapulisan nga 8 ka tawo ang naigo sa bala. 3 ang nakabsan gyud sa kinabuhi samtang 7 padayon ang kining padayon ning gitambalan, no, sa hospital mga higala sa mga doktor dito sa kining Tacloban City mga kaigsunan tungod sa mga samad nga naangkon gumikan sa pinusilan. Sa mga karon gipugnan una sa mga otoridad kining mga ngan sa mga biktima samtang kining ang pamilya mismo mga kaigsunan, no, nasyak pa nining mga tungura. Unya sigod pa sa palasyo gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kining insidente, no, nga doon na himuon nga masusing investigasyon sa pagpamusil. Unya kadto di ay mga nadakpan puro to mga minor de edad mga kaigsunan. Ang usa nagpagidaron og 14 anyos, usa ka outsider samtang ang 15 anyos usa ka grade 9 student sa mao nga tunghaan. Unya sigod pa sa kapulisan nga gigamit sa mga suspect, no, kini mga nadakpan mga higala caliber 38 og 9mm, no, Glock mga higala nga gipanag-iya matud pa sa usa ka pulis. Firing line, uban ni Arnel Bacalan. Sayran nga human sa pagpamusil gi suspenso ngayon sa Tacloban City Local Government ang klase sa San Jose Central School. Apil na ang Manlurep Elementary School ug San Jose National High School. Samtang ang Department of Education sa Eastern Visayas misaad silang suporta sa mga tinunan o mga school principal gumikan sa nitabo. Gani dali kining nakigtambayayong ngadto sa kapulisan, no, ang Schools Division Superintendent sa Tacloban City. Unya ang mga school authorities, no, niyagyo sila sa pagsiguro sa kalawasan o seguridad sa tanan nga naa sa suod sa school premises mga kaigsunan. Moto nga dunay gipakatap nga mga pulis. Unya nakikoordinate usab sila ngadto sa DSWD o uban pang ahensya nga mohatag og psychological support sa apektadong tinunan, personnel og mga ginikanan nga nasaksi sa nga nakasaksi sa maong panghitabo mga kaigsunan. Firing line, uban ni Arnel Bacalan. Ito lalim kaganiha, no? Muna nga isip chairman mga higala sa Senate Committee on Basic Education doon ay paabot
si Senador Bamakino mga kaigsunan nga paimbestigahan ang nahitabong pagpamusil sa Tacloban City mga ilang. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. Una nga dunay gihimo karon mga kaigsunan nga pakisusi usab alang niining maong panghitabo kay aron sa ingon di na ni mausab, no? Matod pa ni Aquino kinsa mo'y chairperson sa Basic Education Committee i-appeal sa hisgutanan bahin sa School Safety Act ang nahitabong pagpamusil o kung unsa ang posibleng lakang aron di na kini maotro or mausab mga kaigsunan. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. Siguro ni Aquino nga kinanglang masiguro ang mga tunghaan luwas nga dapit alang sa mga tinunan o dili lugar sa kahadlok o ingon man mga igala kakuyaw. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. Matod pas mong senador kinanglang tanawon ang gipatuman nga mga lakang sa seguridad aron masiguro nga way makasud nga armas o kutsilyo man, no? Bisag unsang mga mahait nga hinagiban sud sa mga tulungaan mga kaibigan. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. Yan ipaabot po siya sa iyang pasubo ngadto sa mga ginikanan, no? Nga ang ilang anak mga nitaliwan mga kaigsunan o guban pang mga naangol sa insidente. Unya sa ako nang ikaingon dunay nadakpan pulos mga minor de edad. So usaon man ni mga higala, no? Paghunong ka unya ang initial nga investigasyon sa kapulisan bullying. O sa Bisaya ning bullying kining sungog-sungog ba, no? Sa among panahon sungog-sungog okay raman sinumbagay raman kuto mga kaigsunan. Pero karon sungog-sungog murag seryoso na kayo, ha? Murag maghurumintado na. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. Sa una